கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. യാത്രാഗമം 15-ാം അധികാരം 26-ാം വചനം. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായം 26-ാം വാക്യം. യാത്രാഗമം 15-ാം അധികാരം 26-ാം വചനത്തെ ദയവ് ചെയ്ത് വാസിപ്പോ. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായം 26-ാം വാക്യം ദയവായി വായിക്കാം. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്ക് നീ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് അവന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുകയും അവന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് അവന്റെ സകല വിധികളും പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ മിസ്രയീമ്യർക്ക് വരുത്തിയ വ്യാധികളിൽ ഒന്നും നിനക്ക് വരുത്തുകയില്ല. ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവയാകുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്തു. நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவைகளை செய்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கை கொண்டால் நான் எகிப்திற்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வரப்பண்ணேன். நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்றார். நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர். ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവയാകുന്നു. நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர். ഞാൻ തന്നെ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന കർത്താവ്. இந்த வார்த்தை ஒவ்வொரு நிமிடமும் நம்முடைய இருதயத்தின் ஆழத்திலே துணித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டிய ஜீவ வார்த்தை. ഈ വചനം എന്നതാ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ജീവസുള്ള വചനങ്ങളാകുന്നു. கர்த்தர் சுகம் தருவார் என்றும் பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுதலை தருவார் என்றும் பெரிய எதிர்பார்க்குதலோடு நீங்கள் அநேகர் இந்த இடத்தில் வந்திருக்கிறீர்கள். കർത്താവ് സൗഖ്യം നൽകുമെന്നും പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമോചനം നൽകുമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു. கர்த்தர் நமக்கு சுகம் தரக்கூடியவர் என்று இப்பொழுது அருமையான ஒரு சாட்சியை நாம் கேட்டோம். കർത്താവ് നമുക്ക് സൗഖ്യം നൽകുവാൻ ശക്തൻ എന്നുള്ള വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സാക്ഷ്യം നാം ഇപ്പോൾ കേട്ടു. நானும் கர்த்தர் சுகம் தருகிறார் என்பதற்கு ஒரு சாட்சியாக இருக்கிறேன். ദൈവം സൗഖ്യം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഞാനും ഒരു സാക്ഷിയാകുന്നു. இங்கே இருக்கிறதிலே அநேகர் அவிதமாக கர்த்தர் சுகம் தருகிறவர் என்று ജീവനുള്ള സാക്ഷികളും ഇங்கே ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ അനേകർ ദൈവം സൗഖ്യം നൽകുന്നവൻ എന്നുള്ളതിന് ജീവനുള്ള സാക്ഷികളായിരിക്കുന്നു. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே 3 முறை நான் மரணத்தை சந்தித்தவன். എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ 3 പ്രാവശ്യം മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചു. அதிலே நான் பெங்களூரில் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த நாட்களில் நான் ஒரு 6 மாதங்கள் டைபாய்டிலே படுக்கையில் ஆனேன். ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന കാലയളവിൽ 6 മാസം ടൈഫോയിഡ് രോഗത്താൽ ഞാൻ കിടക്കയിലായി. அந்த 6 மாதங்களும் எனக்கு அதை பற்றி எவ்விதமாய் சொல்ல எனக்கு என்னுடைய வார்த்தைகளே போதாது. ഈ 6 മാസക്കാലം എനിക്ക് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും മതിയാവുകയില്ല. கடைசியிலே ஒரு நாள் என்னுடைய ஜீவன் என்னை விட்டு பிரிந்தது. ഒടുവിൽ ഒരു നാളിൽ എന്റെ പ്രാണൻ എന്നെ വിട്ട് വേർപെട്ടു. என்னை கட்டிலே படுக்க வைத்து என்னை சுற்றிலுமாய் இந்த கழுத்திலே இந்த வாயோடு சேர்த்து ஒரு துணி எடுத்து கட்டி விட்டார்கள். അവർ എന്നെ കട്ടിലിൽ കിടത്തി എന്റെ താടിയോട് ചേർത്ത് ഒരു തുണി എടുത്ത് വെച്ച് കെട്ടി. ஹால்லே ஊழியக்காரர் கூட்டம் நடந்து கொண்டிருந்தது. ഹാളിൽ ശുശ്രൂഷയുടെ യോഗം നടക്കുകയായിരുന്നു. அந்த நாட்களிலே பாஸ்டர் செல்வம் அங்கே சென்டர் பாஸ்டராக இருந்தார்கள். ആ നാളുകളിൽ പാസ്റ്റർ സെൽവം അവർ അവിടെ സെന്റർ പാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. அவருக்கு ஓடி போய் என் கூட இருந்தவர்கள் மரித்து போனார் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள். എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഓടിച്ചെന്ന് തന്നോട് അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. அவர் ஜெபத்தை விட்டு ஓடி வந்தார். താൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടി വന്നു. அவரோடு கூட எல்லா அநேக ஊழியக்காரர்கள் ஓடி வந்தார்கள். തന്നോടുകൂടി അനേക വേലക്കാരും വന്നു. அவர் ആവിയിലെ நிரம்பி இருக்கிறார். வல்லமையாய் ஆவியில நிரம்பி இருக்கிறார். താൻ അതിശക്തമായി ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു വന്നു. கட்டை அவிழ்களப்பா, கட்டை அவிழ்ங்கள் என்று சொன்னார். ഈ കെട്ടുകൾ അഴിച്ചുവിടുക എന്ന് താൻ പറഞ്ഞു. பின்னாலே அதை சொன்னார்கள். இவ்விதமாய் அவர் சொன்னார் என்று അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുവെന്ന് പിന്നീട് എന്നെ അറിയിച്ചതാണ്. யார் உங்களை கட்ட சொன்னது? அவர் சாகவில்லை என்று சொன்னாராம். ആരിങ്ങനെ കെട്ടിവെക്കുവാൻ പറഞ്ഞു? ഇദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ. அவர் ஆவியிலே நிரம்பும் போது நான் எழும்பி பரிசுத்தாவினால நிரம்பி அந்த கட்டிலே பரிசுத்தாவினால் நிரம்பி அந்நிய பாஷைகளை பேச ஆரம்பித்தேன். താൻ അങ്ങനെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ആ കട്ടിലിരുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ അന്യഭാഷകൾ പറയുവാൻ തുടങ്ങി. ஒரு உண்மையாகவே ஒரு பிரேதம் அந்நிய பாஷை பேசுவது போலவே இருந்தது என்று சொன்னார்கள் கூடி நின்றவர்கள். അത് കൂടി നിന്നവർ പറഞ്ഞത് ഒരു മൃതദേഹം അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും, അങ്ങനെയായിരുന്നു. சாவுக்கு ஏதுவான சரீரங்களை உயிர்ப்பிப்பார் என்று நான் வேத புஸ்தகத்தில் படித்திருக்கிறேன். ஆனால் என் கண்களால் இப்பொழுது கண்டேன் என்று பாஸ்டர் செல்வம் சொன்னார். മർത്യശരീരങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ബൈബിളിൽ വായിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകളാൽ ഞാൻ അത് കണ്ടു എന്ന് പാസ്റ്റർ സെൽവം പറഞ്ഞു. இதுபோல என்னுடைய வாழ்க்கையில் 3 முறை நான் மரணத்தோடு, தாவீது சொல்லுகிறான், மரணத்துக்கும் எனக்கும் 1 அடி தூரம், எனக்கு 1 அடி கூட இல்லை. மரணத்தையே நான் சந்தித்த 3 சந்தர்ப்பங்கள். அந்த 3 சந்தர்ப்பங்களிலும் இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தார். എങ്ങനെ എന്റെ
ജീവിതത്തിൽ മരണകരമായ 3 സന്ദർഭങ്ങൾ ദാവീദ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് മരണത്തിന് തമ്മിൽ ഒരടി അകലമേയുള്ളൂ, എന്നാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരടി എന്ന് പോലും പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല, ഞാൻ മരണത്തോളം ചെന്നവനാണ്. എന്നാൽ ഈ 3 സന്ദർഭങ്ങളിലും കർത്താവ് എനിക്ക് ജീവൻ തന്നു, എന്റെ വ്യാധികളെ സുഖപ്പെടുത്തിനാർ, എന്റെ രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കി. இப்பொழுதும் சமீபத்திலே நான் கடந்த வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதம் மரித்து போக வேண்டியதாக இருந்தேன். കഴിഞ്ഞ വർഷം ആഗസ്റ്റിലും ഞാൻ മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. கர்த்தர் அநேகருடைய ஜெபங்களை கேட்டு என்னை உயிர்ப்பித்து இன்றைக்கு இந்த சுகமாக்கும் ஆராதனையிலே தேவனுடைய வார்த்தைகளை பேசும்படி என்னை ജീവനോடு നിർത്തി இருக்கிறார். കർത്താവ് അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി. ഇന്ന് രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവവചനങ്ങളെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ജീവനോട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அவருடைய நாமம் பெரியது, അവന്റെ നാമം വലിയത്, அவருடைய கிரியைகள் மாறாதவைகள், അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ മാറ്റമില്ലാത്തവ. அவர் ഇരുளை வெளிச்சமாக்குகிறவர், അവൻ ഇരുട്ടിനെ വെളിച്ചമാക്കുന്നവൻ, அவர் மாறாவை மதுரமாக்குகிறவர், അവൻ മാറായെ മധുരമാക്കുന്നവൻ, அவர் துக்கத்தை சந்தோஷமாக்குகிறவர், അവൻ ദുഃഖത്തെ സന്തോഷമാക്കുന്നവൻ, அவர் കட்டுகளிலிருந்து மனிதனை அவிழ்க்கிறவர், അവൻ മനുഷ്യനെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നവൻ. பிசாசு கொல்லுகிறான், அவரோ உயிர்ப்பிக்கிறவராய் இருக்கிறார். പിശാച് കൊല്ലുന്നവൻ, എന്നാൽ കർത്താവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ. அதை விசுவாசிக்கிற எல்லாரும் நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி இருக்கிற சத்தத்தை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്വരം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. சத்தமாய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. உங்களுக்கு இருக்கிற சத்தத்தை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. നിങ്ങളുടെ മുഴു സ്വരത്തോട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. அவர் இருளை வெளிச்சமாக்குகிறவர், അവൻ ഇരുട്ടിനെ വെളിച്ചമാക്കുന്നു, அவர் துக்கத்தை சந்தோஷமாக்குகிறவர், ദുഃഖത്തെ സന്തോഷമാക്കുന്നു, அவர் மரணத்தை மாற்றி ஜீவனை தருகிறவர், മരണം നീക്കി ജീവൻ തരുന്നു, அவர் வியாதியை நீக்கி சௌக்கியத்தை தருகிறவர், രോഗം മാറ്റി സൗഖ്യം തരുന്നു. நானே உன் பரிகாரி என்று சொன்னவர், ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ എന്ന് പറഞ്ഞവൻ. நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி நன்றியோடு கர்த்தரை வல்லமையோடு ஸ்தோத்திரிப்போம். കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നന്ദിയോട് ശക്തിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യും. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நீங்கள் நான் இவ்வளவு பேர், இவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் இங்கே இருக்கிறோம். நாம் சத்தமாக துதித்தால் இந்த சத்தம் அல்ல அருமையானவர்களே. நாம் இப்பொழுது பாடின பாட்டிலே போல அந்த பாதாள கோபுரங்கள், அந்த பாதாளத்தின் வாசல்கள் அசையக்கூடிய அளவிலே நாம் நம்முடைய துதியின் சத்தம் காணப்பட வேண்டும். പ്രിയരെ, നാം ഇപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്തോത്രസ്വരം ഇത്ര പോരാ. നമ്മളിപ്പോൾ പാടിയതുപോലെ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ നടുങ്ങുമാറ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്തോത്രസ്വരം മുഴങ്ങണം. எவ்வளவு அருமையான ஒரு சாட்சியை கேட்டோமே நாம். എത്ര നല്ലൊരു സാക്ഷ്യം കേട്ടു. ஆகையினால் இருக்கிற சத்தத்தை உயர்த்தி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. ഉള്ള മുഴുവൻ സ്വരത്തോട് ദൈവത്തിന് ஹல்லேலூயா, സ്തോത്രം. praise the Lord, கர்த்தர் மகாலாய் டபரா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, கர்த்தர் திபாராத்துல மகாலாய் திபாராத்துரம் சராய் திபாய் டபலா. தாவே லெவல கர்த்தரம் திபாரா. ஹல்லேலூயா. வீரனாய தெய்வமாய் நித்யனாம் பிதாவுமாய், ഏകനായി മഹാത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ദൈവമായി നിത്യനാം യേശു നല്ലവൻ, എൻ യേശു നല്ലവൻ, ആമേൻ. യേശു നല്ലവൻ, അവന്റെ നാമം വലിയത് ജയന്തയ്ക്കുമുള്ളത്, അവന്റെ നാമം വലിയത് ജയന്തയ്ക്കുമുള്ളത്. യേശു നല്ലവൻ, വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചിടുമ്പോൾ ഉത്തരം തരുന്നവൻ, ഉത്തരം തരുന്നവൻ, എനിക്ക് വേണ്ടി സർവ്വവും നിർവഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ചേർന്ന് പാടുവോ? എല്ലാവരും ചേർന്ന് പാടുവോ? നിർവഹിക്കുന്നു. യേശു നല്ലവൻ, യേശു നല്ലവൻ, യേശു നല്ലവൻ, യേശു നല്ലവൻ, അവന്റെ നാമം വലിയത് ജയന്തയ്ക്കുമുള്ളത്, അവന്റെ നാമം വലിയത് ജയന്തയ്ക്കുമുള്ളത്. യേശു നല്ലവൻ, വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചിടുമ്പോൾ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചിടുമ്പോൾ ഉത്തരം തരുന്നവൻ, എനിക്ക് വേണ്ടി സർവ്വവും നിർവഹിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി സർവ്വവും നിർവഹിക്കുന്നു. വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചിടുമ്പോൾ തരുന്നവൻ, വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചിടുമ്പോൾ ഉത്തരം തരുന്നവൻ, എനിക്ക് വേണ്ടി സർവ്വവും സർവ്വവും നിർവഹിക്കുന്നു.
உங்களுடைய ஜெபங்களை நான் கேட்கிற தேவனாக உங்கள் மத்தியில் இருக்கிறேன். ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമായി നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. நான் உங்களுக்கு தூரமானவர் அல்ல, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൂരസ്ഥനായവനല്ല. நான் உங்கள் சமீபத்தில் இருக்கிறேன். ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. நான் சமீபத்தில் இருக்கும்போது என்னை நீங்கள் தேடுங்கள். ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കുവിൻ. நீங்கள் என்னிடத்தில் கேளுங்கள், நான் உங்களுக்கு தருகிறேன். നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. நீங்கள் என்னோடு பேசுங்கள், நான் உங்களோடு பேசுகிறேன். നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. உங்களை கட்டியிருக்கிற எல்லா அசுத்த வல்லமைகளையும் நான் கட்டவிழ்கிறேன். നിങ്ങളെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന അശുദ്ധ ശക്തിയെ ഞാൻ അഴിച്ചുവിടുന്നു. நான் உங்களை விடுதலை ஆக்கும்படி வைராக்கியத்தின் ஆவியோடு உங்கள் மத்தியில் வந்திருக்கிறேன். നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാൻ തീക്ഷ്ണതയുടെ ആത്മാവോടെ നിങ്ങളുടെ മധ്യേ വന്നിരിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവനാമത്തിന് സ്തോത്രം. நாம் இப்பொழுது வாசித்த வசனத்திலே கர்த்தர் நம்மை சுகமாக்குகிற பரிகாரி என்று சொல்லுகிறார். ഇപ്പോൾ നാം വായിച്ചു കേട്ടതായ വചനത്തിൽ ദൈവം നമ്മോട് ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ എന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു. நம்மை சுகமாக்குவதும் நம்மை பலவிதமான அந்தகார வல்லமைகளிலிருந்து விடுவிப்பதும் ஆண்டவருடைய சித்தமாக இருக்கிறது. നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് പലവിധമായ അന്ധകാര ശക്തികളിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാകുന്നു. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் ஊழியம் செய்த நாட்களிலே കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന കാലയളവിൽ எனக்கு சித்தம் உண்டு சுத்தமாக என்று ஒரு குஷ்டரோகி இடத்தில் சொன்னார். ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയോട് എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട്, നീ സൗഖ്യമാവുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. அந்த வசனத்திலிருந்து நாம் சுகமாவது, நாம் விடுதலை ஆவது இயேசுவின் சித்தம் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம். ആ വചനത്തിൽ നിന്ന് നാം സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുക, നാം ശുദ്ധമാവുക, വിടുവിക്കപ്പെടുക യേശുവിന് മനസ്സുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தராகிய இயேசு இந்த உலகத்துக்கு வரும் முன்னே பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்திலேயே இந்த சித்தம் அவரிடத்தில் இருந்தது. அந்த சித்தத்தை தான் உடன்படிக்கையாகவும் வாக்குத்தத்தமாகவும் ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താർ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ വരുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ഈ ഇഷ്ടം അവന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ അത്ര അവൻ ദൈനത്തിന് നിയമമായും വാഗ്ദത്തങ്ങളായും നൽകിയത്. விழுந்து போன மனிதன் பாவத்தினாலும் வியாதியினாலும் அவதிப்படுகிறான். அவனை விடுவிப்பது தேவனுடைய சித்தம். அந்த சித்தத்தை வாக்குத்தத்தமாகவும் உடன்படிக்கையாகவும் தேவன் பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் தந்தார். വീണുപോയതായ മനുഷ്യൻ പലവിധമായ രോഗങ്ങളാൽ ശാപങ്ങളാൽ ക്ലേശിച്ച് വലയുന്നു. അവനെ വിടുവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ഇഷ്ടത്തെ അത്ര ദൈവം പഴയ നിയമ കാലയളവിൽ നിയമങ്ങളായി വാഗ്ദത്തങ്ങളായി ഉടമ്പടിയായി നൽകിയത്. இப்பொழுது நாம் வாசித்த வசனம் இது தேவன் அவர் மனிதனோடு செய்த உடன்படிக்கை. ഇപ്പോൾ നാം വായിച്ചതായ വചനം ദൈവം മനുഷ്യനോട് ചെയ്തതായ ഒരു നിയമമാകുന്നു. நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர், ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവയാകുന്നു. அந்த 26ஆம் வசனத்திலே சில காரியங்கள் எல்லாம் சொல்லி இதை நீ செய்தால் அது உடன்படிக்கை. 26ஆം വാക്യത്തിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നീ ചെയ്താൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉടമ്പടിയാകുന്നു. ஒரு உடன்படிக்கை ரெண்டு பேர் மூலமாய் நடக்கிறது. ഒരു ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുപേർ അതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു. கர்த்தர் மனிதனோடு உடன்படிக்கை செய்தார். കർത്താവ് മനുഷ്യനോട് നിയമം ചെയ്തു. நான் உன்னை குணமாக்குவேன் என்று, ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും, நான் தான் உன்னுடைய டாக்டர் என்று சொல்லி. ഞാൻ മാത്രമാണ് നിന്റെ ഡോക്ടർ. பரிகாரி என்ற தமிழ் வார்த்தை டாக்டர் என்று மாத்திரமல்ல, வாழ்க்கையின் சகல பிரச்சனைகளையும் பரிகரிக்க கூடியவர் என்றும் அர்த்தம் உண்டு. സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ എന്നുള്ളതിന് തമിഴിൽ പരിഹാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗഖ്യദായകൻ മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിലെ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമേകുന്നവൻ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. யாத்ராகமம் 23:25 வரும்போது പുറപ്പാട് പുസ്തകം 23:25 വരുമ്പോൾ அப்பத்தையும் உன் அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பார், வியாதியை உன்னை விட்டு விலக்குவேன் என்று வாக்குத்தத்தமாய் கொடுக்கிறார். അപ്പത്തെയും വെള്ളത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കും, ഞാൻ രോഗത്തെ നിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് നീക്കുമെന്ന വാഗ്ദത്തമായി പറയുന്നു. அவோ மனிதனை சுகமாக்குகிற நம் ஒவ்வொருவரையும் சுகமாக்குகிற அந்த தேவ சித்தம் மனிதனுக்கு வாக்குத்தத்தமாகவும் உடன்படிக்கையாகவும் கொடுக்கப்பட்டது. നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കണമെന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം മനുഷ്യന് വാഗ്ദത്തമായും നിയമമായി അഥവാ ഉടമ്പടിയായും നൽകപ്പെട്ടു. எத்தனையோ நாட்களாக நான் கிறிஸ்தவனாக இருந்தும் இப்படி ஒரு உடன்படிக்கை உண்டென்றும் இப்படி வாக்குத்தத்தங்கள் உண்டென்றும் அறியாதவனாகவே கிறிஸ்தவனாக வாழ்ந்து வந்தேன். ഞാൻ
എത്രയോ നാളുകൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടെന്നോ വാഗ്ദത്തം ഉണ്ടെന്നോ അറിയാത്ത ക്രിസ്ത്യാനിയായി நான் ജീവിച്ചു. ஒரு பெயர் கிறிஸ்தவனாக இருந்த நாட்களில் என்னுடைய சிறு வயதிலே எனக்கு வியாதி வந்தால் உடனே என்னுடைய தகப்பன் என்னை அந்த CSI மிஷன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போவது வழக்கம். ഞാൻ നാമധേയ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്ന കാലയളവിൽ എന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ എനിക്ക് രോഗം വന്നാൽ ഉടനെ എന്റെ പിതാവ് ആ CSI മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരുന്നു പതിവ്. அங்கே போய் எனக்கு மருந்து கொடுப்பார்கள். அந்த மருந்து ஒரு குப்பியில மருந்து வாங்கி கொண்டு வருவோம். அதிலே ஒரு லேபிள் ஒட்டப்பட்டிருக்கும். அதிலே சொல்லப்பட்டிருந்தது, எழுதப்பட்டிருக்கும், இது 6 நேரத்து மருந்து. இந்த 6 நேரத்து மருந்தை 6ல் ஒரு பாகம் தினம் 3 தரம் குடித்தால் கீழே தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் என்று சிவப்பு கலரிலே ஒரு வசனமும் எழுதப்பட்டிருக்கும். അവർ ഒരു കുപ്പിയുമായി ഞങ്ങൾ ചെല്ലും. അവർ കുപ്പിയിൽ മരുന്ന് നൽകും. അതിൽ 6 നേരത്തെ ഡോസിന്റെ ആ ലേബൽ കാണും. അതിൽ ദിവസം 3 നേരം ഇത് കുടിച്ചാൽ രോഗം മാറും. എന്നാൽ അതിന്റെ താഴെ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் என்கிற வசனத்தையே முதலாவது நான் பார்த்த அந்த லேபிள்ல தான். ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ എന്നുള്ള വചനം ആദ്യമായി കാണുന്നത് തന്നെ ആ ലേബലിൽ ആയിരുന്നു. அந்த நாட்களிலே குணமாக்கும் உடன்படிக்கை உண்டென்றோ குணமாக்கும் வாக்குத்தத்தங்கள் உண்டென்றோ எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது. ആ നാളുകളിൽ സൗഖ്യമാക്കുമെന്നുള്ള ഉടമ്പടി ഉണ്ടെന്നോ വാഗ്ദത്തം ഉണ്ടെന്നോ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നതേ ഇല്ല. நானே உன் பரிகாரி என்று சொல்லுகிற அந்த கர்த்தர் தானே, நமக்கு வேற யாரும் இல்லை, அவரே டாக்டர் என்றுதான ஒரு விளக்கம் அந்த நாட்களில் எனக்கு இல்லாமல் இருந்தது. ഞാൻ തന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ദൈവം മാത്രമാണ് ഡോക്ടർ, മറ്റാരുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് എനിക്ക് ആ നാളുകളിൽ ലഭിച്ചില്ല. பின் நாட்களில் தான் இப்படி வாக்குத்தத்தம் உண்டென்றும் உடன்படிக்கை உண்டென்றும் என்னுடைய சுகத்தை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் நான் விளங்கிக் கொண்டேன். പിൽക്കാലത്താണ് എന്റെ സൗഖ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദത്തം ഉണ്ടെന്നും നിയമം ഉണ്ടെന്നും ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஒரு காரியம் மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஊர்ஜிதமாய் சொல்லுகிறேன். வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர், உடன்படிக்கை செய்தவர் மாறாதவர். ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം മാത്രം തറപ്പിച്ചു പറയട്ടെ, വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തൻ, നിയമം ചെയ്തവൻ മാറാത്തവൻ. சர்வவல்லமுள்ள தேவன் மனிதனோடு உடன்படிக்கை செய்ய மனிதன் எம்மாத்திரம். സർവശക്തനായ ദൈവ മനുഷ്യനോട് നിയമം ചെയ്യുവാൻ ഈ മനുഷ്യൻ എന്തുള്ളൂ? இன்றைக்கு இந்த இடத்தில் வியாதி சுகமாகும்படி வந்திருக்கிறவர்கள் அல்லது பிரச்சனைகளிலிருந்து சமாதானம் பெறும்படி வந்திருக்கிறவர்கள், உங்களோடு ஆண்டவர் உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறார் என்பதை விசுவாசியுங்கள். ഇന്ന് രോഗസൗഖ്യം പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിഹാരം തേടി വന്നിരിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം നിങ്ങളോട് ഒരു നിയമം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. இந்த உடன்படிக்கையும் இந்த வாக்குத்தத்தத்தையும் யார் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? அதுதான் கேள்வி. ഈ ഉടമ്പടി, ഈ വാഗ്ദത്തം ആർക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. அதுதான் ஒரே வார்த்தையில் சொல்ல போனால் விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு தேவன் அதை தருகிறார். ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം അത് നൽകുന്നു. மத்தேயு 9 அதிகாரம் 29 வசனம் அதை நமக்கு சொல்லுகிறது. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 9:29 വാക്യം അത് പറഞ്ഞു തരുന്നു. விசுவாசித்தால் இதை நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். വിശ്വസിച്ചാൽ നമുക്കത് പ്രാപിക്കാം. அந்த வசனத்தை வாசியுங்கள். ആ വാക്യം വായിക്കാം. അവൻ അവരുടെ കണ്ണു തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ അവരുടെ കണ്ണു തുറന്നു. அப்பொழுது அவனுடைய கண்களை அவர் தொட்டு, உங்கள் விசுவாசத்தின்படி உங்களுக்கு ஆக கடவுது என்றார். உடனே அவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது. உங்கள் விசுவாசத்தின்படி உங்களுக்கு ஆக கடவுது என்றார். அப்படியே உடனே அவர்கள் சுகமடைந்தார்கள். നിന്റെ വിശ്വാസം പോലെ നിനക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ മാത്രയിൽ അവർക്ക് സൗഖ്യം ലഭിച്ചു. அப்படி என்றால் இந்த உடன்படிக்கையும் இந்த வாக்குத்தத்தமும் விசுவாசிக்கிறவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ നിയമം, ഈ വാഗ്ദത്തം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்த இடத்திலே நீங்கள் சுகமாகும்படி வந்திருக்கிறதான நீங்கள் இந்த தேவன் செய்த வாக்குத்தத்தத்தையும் உடன்படிக்கையும் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள். ഇവിടെ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തത്തെ, ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഏറ്റുപറയുക. இது பணத்திற்கோ அல்லது பொருளுக்கோ அல்ல தேவன் கொடுப்பது, அல்லது உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்ற பாகுபாட்டில் அல்ல கொடுப்பது. யார் விசுவாசிக்கிறதோ அவர்களுக்கு அதை தருகிறார். പണം, വസ്തുവക എന്നിവയ്ക്ക് പകരമായി ദൈവം ഇത് നൽകുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്നവൻ താണവൻ എന്നുള്ള മുഖപക്ഷത്തോടെ ദൈവം നൽകുന്നില്ല. ആർ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് സൗജന്യമായി തരുന്നു. ஒரு கேன்சர் வியாதியிலே கஷ்டப்பட்ட ஒரு விசுவாசி, ക്യാൻസർ രോഗത്താൽ കഷ്ടപ്പെട്ടതായ ഒരു വിശ്വാസി, அவர் கஷ்டப்படுகிறார் என்று கேள்விப்பட்டு ஒரு ஊழியக்காரர் போய் அவருக்கு ஜெபம் பண்ண போனார். താൻ വളരെ കഷ്ടത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എനിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോയി. கர்த்தர் இந்த ஊழியக்காரரிடத்தில் சொன்னார், நான் இவனை சுகமாக்கி இருக்கிறேன். കർത്താവ് ഈ ശുശ്രൂഷകനോട് ഞാൻ അവനെ സൗഖ്യമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു. அப்ப அவர் சொன்னார், ஜெபத்தை முடித்து சொன்னார், கர்த்தர் உங்களை சுகமாக்கி இருக்கிறார், நாளைக்கு நீங்கள் உங்கள் வேலைக்கு போகலாம். ഉടനെ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, ദൈവം നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു, നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകാം. இவ்வளவு நாளும் நான் இதுல வியாதிப்பட்டவன், கஷ்டப்பட்டவன், நாளைக்கு எப்படி வேலைக்கு போக முடியும்? ഇത്ര
ഇന്ന നാളെ ഈ രോഗത്താൽ ഞാൻ എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാളെ എങ്ങനെ എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകുവാൻ കഴിയും? அப்போ இவர் சொன்னார், இல்லை கர்த்தர் உங்களை சுகமாக்கி இருக்கிறார், நீ கர்த்தர் சொல்ல சொன்னார், நீங்கள் நாளைக்கு வேலைக்கு போங்கள். അല്ല, കർത്താവ് നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കി നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നാളെ ജോലിക്ക് പോവുക തന്നെ വേണം. அவர் போய்விட்டார், ஊழியக்காரர் போய்விட்டார். ആ ശുശ്രൂഷകൻ പോയി. அதன் பிறகு இவருடைய சொந்தக்காரர் ஒரு ஆள் டாக்டர் வந்தார். പിന്നീട് തന്റെ ചർച്ചയിൽപ്പെട്ടതായ ഒരു ഡോക്ടർ വന്നു. அவர் வந்து பார்த்து சொன்னார், நீ உடனே நாளைக்கு ஆஸ்பத்திரியில போக வேண்டும், போய் உன்னை டாக்டர்ல டெஸ்ட் பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னார். എന്നാൽ അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞത്, നീ നാളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയേ തീരൂ, നാളെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് നീ പരിശോധിപ്പിക്കണം. ஆனால் இவருடைய சரீரத்தில் ஒரு பெரிய விடுதலை. എന്നാൽ ശരീരത്തിൽ ഒരു വലിയ വിടുതലുണ്ടായിരുന്നു. சொன்னார், நான் எனக்கு நல்ல ஒரு விடுதலையை நான் ஃபீல் பண்றேன், ஆனா அப்படினால நான் டாக்டர் போறதில்லை, நாளைக்கு வேலைக்கு தான் போகணும். இப்ப இவருக்குள்ள இந்த டாக்டர் சொல்லுகிறார், இல்லை இல்லை, நாளைக்கு நீ கண்டிப்பாக டாக்டர் போ, உன்னை பார்த்தால் நீ செத்து போவாய் போல இருக்கிறது என்று பயப்படுத்தினார். അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇല്ല, എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വലിയ വിടുതൽ എനിക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു, ആകയാൽ നാളെ ആശുപത്രിയിലല്ല, ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഡോക്ടർ തന്നോട്, ഇല്ലില്ല, നിന്നെ കണ്ടാൽ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മരിക്കുന്ന ലക്ഷണമുണ്ട്, നീ നാളെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം, ഡോക്ടറെ കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചു. டாக்டரும் போய்விட்டார். ആ ഡോക്ടറും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. இவருக்கு ராத்திரில பெரிய போராட்டம், இது வேலைக்கு போகிறதா அல்ல டாக்டர் இடத்துல போறதா. തന്റെ ഉള്ളിൽ രാത്രിയിൽ ഒരു വലിയ സംഘർഷമായി, നാളെ ജോലിക്ക് പോകണമോ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകണമോ. அப்போ காலையில ராத்திரி எல்லாம் அப்படி போராட்டமா இருந்தது. காலையில அவர் வேதம் வாசித்து தியானிக்கும்படி உட்கார்ந்தார். രാത്രി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പോരാട്ടമായിരുന്നു. രാവിലെ ബൈബിൾ വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുവാനിരുന്നു. அன்றைக்கு அவருடைய வேத தியான பகுதி எது என்றால் மத்தேயு 20 அதிகாரம் 4 வசனம், நீங்களும் திராட்சை தோட்டத்துக்கு போங்களேன். അന്ന് താൻ വായിച്ചതായ ധ്യാനഭാഗം എന്നത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 20 അധ്യായം 4 വാക്യം, നിങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുവിൻ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. நீங்களும் திராட்சை தோட்டத்துக்கு போங்கள், உங்களுக்கு நான் கூலி தருகிறேன். നിങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോകുവിൻ, ന്യായമായ പ്രതിഫലം തരാം. அதுதான் அன்றைக்கு அவருக்குள்ள தியான வசனம். അന്ന് തനിക്ക് ധ്യാനിക്കുവാൻ കിട്ടിയ വചനം അതായിരുന്നു. அப்போ அவர் உடனே விளங்கி கொண்டார், அப்போ நான் இப்ப டாக்டர் இடத்துல போகல, கர்த்தர் சொல்ல திராட்சை தோட்டத்துக்கு போறேன். ഉടനെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി, ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടറെ കാണാനല്ല, ഞാൻ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. அவர் தன்னுடைய வேலைக்கே போனார். താൻ തന്റെ ജോലിക്ക് തന്നെ പോയി. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. நாம் விசுவாசித்தால் அதை சொந்தமாக்கலாம். നാം വിശ്വസിച്ചാൽ അതിനെ സ്വന്തമാക്കാം. பின்னாட்களிலே அவர் கர்த்தருடைய திராட்சை தோட்டத்தில் ஊழியக்காரராயும் மாறினார். പിൽക്കാലത്ത് താൻ ദൈവത്തിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ ശുശ്രൂഷകനായും മാറി. இன்றைக்கு அவருடைய ஆபீஸுக்கு போனார். അന്ന് തന്റെ ഓഫീസിൽ പോയി. ஆனால் பிற்காலத்தில் ஆண்டவருடைய திராட்சை தோட்டத்திற்கும் வந்தார். പിൽക്കാലത്ത് കർത്താവിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വന്നെത്തി. ஆகையினால் தேவனுடைய உடன்படிக்கையையும் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தையும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் அவிசுவாசப்பட வேண்டாம். ആകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയെ, വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നിങ്ങൾ കടുകിട പോലും അവിശ്വസിക്കരുത്. நானே உன்னுடைய டாக்டர் என்று அவர் சொன்னால் கண்டிப்பாக அவர் நம்மை சுகமாக்குவார். ഞാൻ തന്നെ നിന്റെ ഡോക്ടർ എന്ന് ദൈവം പറയുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. அதை நாம் விசுவாசிப்போமாக. അത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்த சுகமாக்குறவர் இந்த சுகத்தை நமக்கு எப்படி தருகிறாராம்? ഈ സൗഖ്യമാക്കുന്നവൻ സൗഖ്യം എങ്ങനെയാണ് തരുന്നത്? இதை பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிற அப்பம் போல தருகிறாராம். ഇത് മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന അപ്പം പോലെയാകുന്നു തരുന്നത്. வேதபுஸ்தகம் முழுவதும் நீங்கள் துருவி ஆராய்ந்து படித்தால் இந்த தெய்வீக சுகத்தை பற்றி தெளிவான வசனங்கள் உண்டு. നിങ്ങൾ ബൈബിൾ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയോടെ ആരാഞ്ഞു പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ദൈവിക രോഗശാന്തിക്ക് ആധാരമായ അനേക വാക്യങ്ങളുണ്ട്. இந்த சுகத்தை பிள்ளைகளுக்கு தகப்பன் தாய் எப்படி அப்பம் கொடுப்பார்களோ அதே வண்ணமாக தேவன் கொடுக்கிறதாகத்தான் வசனம் சொல்லுகிறார். മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് അപ്പം എങ്ങനെ നൽകുന്നുവോ അതുപോലെയാണ് ദൈവം രോഗശാന്തി നൽകുന്നതെന്നത് ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 7 அதிகாரம் 27 வசனத்திலே நாம் படிக்கும்போது, മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 7 അധ്യായം 27 വാക്യത്തിൽ, ஒரு ஸ்திரீ தன்னுடைய பிள்ளையினுடைய சுகத்துக்காக வந்து ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கிறார். ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ മകളുടെ സൗഖ്യത്തിനായി കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു. அப்பொழுது இயேசு சொல்லுகிறார், பிள்ளைகளின் அப்பம் என்று சொல்லுகிறார். അപ്പോൾ യേശു പറയുന്നു, മക്കളുടെ അപ്പം. அதை நாய்க்குட்டிகளுக்கு கொடுப்பது நல்லதல்ல. അത് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നത് വിഹിതമല്ല. യേശു അവളോട്, മുമ്പേ മക്കൾക്ക് തൃപ്തി വരട്ടെ, മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് ചെറു നായ്ക്കൾക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. இயேசு அவளை நோக்கி, முந்தி பிள்ளைகள் திருப்தி அடையட்டும், பிள்ளைகளின் அப்பத்தை எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுகிறது நல்லதில்லை என்றார். பிள்ளைகளின் அப்பமாகத்தான் இந்த சுகத்தை அவர் உங்களுக்கு தருகிறார். ഈ രോഗശാന്തിയെ മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന അപ്പം പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. ஒரு கேள்வி, ஆனால் நீங்க பிள்ளைகளா இருக்கிறீர்களா? ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ മക്കളായിരിക്കുന്നുവോ? இல்ல நாய்களா இருக்கிறீர்களா? അല്ലെങ്കിൽ നായ്ക്കളായിരിക്കുന്നുവോ? அந்த பிள்ளை என்றதான ஸ்தானத்துக்கு நாம் வந்துவிட வேண்டும். നാം ആ മക്കൾ എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നെത്തേണം. ஆனால் அந்த ஸ்திரீ
அந்த அந்த அப்பத்தை ஆண்டவரிடத்தில் விசுவாச வார்த்தைகள் மூலமாய் பெற்றுக் கொண்டாள். എങ്കിലും ആ സ്ത്രീ കർത്താവിൽ നിന്ന് തന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകളാൽ പ്രാപിച്ചെടുത്തു. நாம் அவருடைய பிள்ளைகளாக வேண்டும் என்று தான் விரும்புகிறார். എന്നാൽ നാം തന്റെ മക്കളാകണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேரோ அத்தனை பேரும் அவருடைய பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரம் கொடுத்தார். അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുവാൻ അധികാരം നൽകി. ஆகையினால் நீங்கள் உங்கள் பாவங்களிலே ஜீவித்து ஆண்டவர் இல்லாமல், தெய்வம் இல்லாமல், வசனம் இல்லாமல் உங்களுடைய வழிகளிலே நடந்து அசுத்தமானதை செய்து இப்படியே ஜீவித்து ஆண்டவரிடத்தில் இந்த சுகத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். ആകയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ ജീവിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ദൈവമില്ലാതെ വചനമില്ലാതെ നിങ്ങൾ പാപവഴികളിൽ നടന്ന് അശുദ്ധമായത് ചെയ്ത് ജീവിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാമെന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കരുത്. எவர்களுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்டதோ அவர்கள் தான் பிள்ளைகள். ആരുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെട്ടുവോ അവരാകുന്നു ദൈവമക്കൾ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து தங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக் கொண்டவர்கள் அவருடைய பிள்ளைகள். കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് പാപങ്ങളെ അവനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പാപങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവരാകുന്നു അവന്റെ മക്കൾ. ஆகையால் இந்த சுகத்திற்கென்று வந்திருக்கிறவர்கள் இதுவரைக்கும் உங்களுடைய பாவங்களை நீங்கள் அறிக்கை செய்யாமல் இருந்தால், ஆண்டவராகிய இயேசுவுக்கு அந்நியமாய் ஜீவித்தால், இப்பொழுது நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலேயே கர்த்தாவே நான் உம்முடைய பிள்ளை ஆகும்படி விரும்புகிறேன், என் பாவ வழிகளில் இருந்து நான் விடுதலை அடைய விரும்புகிறேன் என்று உங்களுடைய காரியங்களை கர்த்தரிடத்திலே சொல்லிக் கொண்டே இருங்கள். ആകയാൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ ദൈവവഴികളെ വിട്ട് അകന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കർത്താവേ ഞാൻ നിന്റെ മകനാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ വഴിയിൽ മാത്രം നടക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്ന് ദൈവത്തോട് പറയുക. அப்பொழுது இந்த சுகத்தை நீங்கள் உரிமையாக கேட்கலாம். അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സൗഖ്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശത്തോടെ ചോദിക്കാം. பிள்ளைகளுக்குரிய அப்பம் என்பது பிள்ளைகளுக்குரிய உரிமையாய் கேட்கக்கூடிய காரியம். മക്കളുടെ അപ്പം എന്നത് മക്കൾ അവകാശത്തോടെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം. இன்றைக்கு நீங்கள் உரிமையாக அதை ஆண்டவரிடத்திலே கேட்கலாம். ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശബോധത്തോടെ ദൈവത്തോട് ഇത് ചോദിക്കാം. ஒரு முறை ஒரு விசுவாசி, நம்முடைய ஒரு பழைய விசுவாசியுடைய மகனும் மருமகளும் வியாதிப்பட்டார்கள். ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ഒരു പഴയ വിശ്വാസിയുടെ മകനും മരുമകളും രോഗികളായി. கல்யாணமாகி 6 மாதம் தான் ஆகிறது. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 6 മാസമേ ആയുള്ളൂ. ஆனால் பயங்கர வியாதி படுக்கை, 2 கட்டில பக்கத்துல மகனும் மருமகளும் படுத்திருக்கிறார். എങ്കിലും കഠിന രോഗാവസ്ഥയിലായി മകനും മരുമകളും അടുത്തടുത്ത് ഓരോ കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നു. கிட்டத்தட்ட 1 மாதம் ஆகிவிட்டது. ഏകദേശം 1 മാസമായി. சாப்பாடு இல்லை, ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല. 2 பேரும் சாகுற நிலவரத்தில் வந்து விட்டார்கள். രണ്ടുപേരും മരണാസന്നരായി. எல்லாரும் பரிதபிக்கிறார்கள், இப்பொழுதுதானே கல்யாணமானது, 2 பேரும் சாக போகிறார்களே. ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ, രണ്ടുപേരും മരിക്കാറായല്ലോ എന്ന് എല്ലാവരും സഹതാപം കാണിച്ചു. அப்பொழுது நம்முடைய பாஸ்டர் PM தாமஸ் அவர்கள் நம்முடைய தலைமை பாஸ்டராக இருந்தார்கள். അന്ന് പാസ്റ്റർ PM തോമസ് അവர்கள் നമ്മുടെ ചീഫ് പാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. அவர் இதை கேள்விப்பட்டு அங்கே வந்தார். ഇത് കേട്ടറിഞ്ഞ് താൻ അവിടേക്ക് വന്നു. அவர்களுடைய வீட்டுக்கு வந்தார். താൻ ആ വീട്ടിൽ വന്നു. என்னையும் அங்கே வர சொன்னார். എന്നെയും അവിടേക്ക് വരുവാൻ പറഞ്ഞു. விசுவாச வீட்டில இருந்து அந்த விசுவாசிയുടെ வீட்டுக்கு போனேன். ഞാൻ ഫെയ്ത്തോമിൽ നിന്ന് ആ വിശ്വാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. 2 படுக்கையிலே 2 பேரும் படுத்திருக்கிறார்கள். രണ്ടുപേരും 2 കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്നു. யார் முதலாவது மரிப்பதென்று அப்படியே காணப்படுகிறார்கள். ആദ്യം ആര് മരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. பாஸ்டர் வந்து பார்த்து ஒன்றுமே பேசாமல் கொஞ்ச நேரம் நின்றார். പാസ്റ്റർ വന്ന് കണ്ടിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ കുറച്ചു നേരം അവിടെ നിന്നു. அந்த தாய் பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருந்தார்கள். ആ അമ്മ അടുത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. அவர்களுடைய பெயரை கூப்பிட்டு തന്റെ പേര് വിളിച്ച് எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார். എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. அப்பொழுது அவர்களை சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா? അപ്പോൾ അവർ നൽകിയ മറുപടി അറിയാമോ? நாங்கள் பிள்ளைகள், ഞങ്ങൾ മക്കൾ. நாங்கள் பிள்ளைகளானால் எங்களுக்கு அப்பம் உண்டு. ഞങ്ങൾ മക്കളെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പം ലഭിക്കും. அதை கேட்டோன்னே பாஸ்டர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார், முகத்துல சந்தோஷப்பட்டார். അത് കേട്ടപ്പോൾ പാസ്റ്ററുടെ മുഖത്തൊരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായി. கொஞ்ச நேரம் அந்த அவர்கள் மேல கை வைத்து ஜெபித்தார். അല്പനേരം അവരുടെ മേൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. அவ்வளவு ஒரு கப் தண்ணி கூட குடிக்க முடியாமல் படுத்திருந்தவர்கள் கொஞ்ச நேரத்தில் எழுப்பி உட்கார்ந்தார்கள். ഒരു കപ്പ് വെള്ളം പോലും കുടിക്കുവാൻ കഴിയാതെ കിടക്കയിലായിരുന്നവർ അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. அவர்களுக்கு ஒரு கப் பால் கொடுக்கப்பட்டது. ഒരു കപ്പ് പാൽ അവർക്ക് അപ്പോൾ നൽകി. அன்றைக்கு ராத்திரி அவர்கள் பொடியரிசி கஞ்சி குடிக்கிற அளவுக்கு பலன் அடைந்தார்கள். അന്ന് രാത്രി തന്നെ പൊടിയരിക്കഞ്ഞ് കുടിക്കത്തക്കതായ നിലയിൽ ബലപ്പെട്ടു. இன்றைக்கும் அவர்கள் ஜீவனோடு இருக்கிறார்கள். അവരിന്നും ജീവനോടിരിക്കുന്നു. நாங்கள் பிள்ளைகள், சொல்லுங்கள் சத்தமாக, நாங்கள் பிள்ளைகள். നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ പറയുക, ഞങ്ങൾ മക്കളാകുന്നു. இதை சொல்றது பார்த்தா மக்கள் மாதிரி தெரியலையே. ഇത് കേട്ടാൽ മക്കളെന്ന് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ. பிள்ளைகள் என்று உரிமையோடு சொல்லுங்கள் சத்தமா, நாங்கள் பிள்ளைகள். ഉച്ചത്തിൽ പറയുക, ഞങ്ങൾ മക്കളാകുന്നു. இது போதாது, ഇതൊന്നും പോരാ. இது சும்மா வாயில என்னமோ முனங்கிறது போல இருக்க கூடாது. പെറുപെറുക്കുന്നത് പോലെ ആകരുത്. நாங்கள் பிள்ளைகள், சத்தமாக வைராக்கியமாக சொல்லுங்க, நாங்கள் பிள்ளைகள். ഉച്ചത്തോട് തീഷ്ണയോട് പറയാ, ഞങ്ങൾ മക്കളാകുന്നു. நாங்கள் பிள்ளைகள், ഞങ്ങൾ മക്കളാകുന്നു. நாங்கள் பிள்ளைகள் ஆனால் எங்களுக்கு அப்பம் உண்டு. ഞങ്ങൾ മക്കളെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പമുണ്ട്.
கர்த்தருடைய வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவனுடைய அப்பம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும், அவனுடைய தண்ணீர் அவனுக்கு நிச்சயமாய் கிடைக்கும். ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നു അവന്റെ അപ്പം അവന് ലഭിക്കും, അവന് വെള്ളം മുട്ടിപ്പോകുകയില്ല. ஏசாயா 33:16 வசனத்திலே அவனுடைய அப்பம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும், அவனுடைய தண்ணீர் அவனுக்கு நிச்சயமாய் கிடைக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. യെശയ്യാവ് 33:16 വായിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അപ്പം അവന് ലഭിക്കും, അവന് വെള്ളം മുട്ടിപ്പോകുകയില്ല. எந்த வசனத்தையும் உரிமை பாராட்டி ஜெபிக்க வேண்டும். ഏത് വചനത്തെയും നിങ്ങൾ അവകാശബോധത്തോടെ ചോദിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണം. எந்த வசனத்தையும் உரிமை பாராட்டி ஜெபிக்க வேண்டும். ഏത് വചനത്തെ അവകാശബോധത്തോടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அப்ப அவனுடைய அப்பம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும், അവന്റെ അപ്പം അവന് കിട്ടും. நாம் பிள்ளைகளானால் நமக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய அப்பம் நமக்கு தரப்படும். നാം മക്കളെങ്കിൽ നമുക്ക് നൽകേണ്ടതായ അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ നൽകും. இப்பொழுதே நீங்கள் விசுவாசத்தோடு செல்லுங்கள். ഇപ്പോൾ തന്നെ വിശ്വാസത്തോടെ പറയുവിൻ, நான் அந்த அப்பத்திற்காகத்தான் வந்திருக்கிறேன். ആ അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത്. ஆண்டவரிடத்திலிருந்து எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய சுகம், பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அப்பம், பிள்ளைகளுக்குரிய அப்பம், அதை எனக்கு நிச்சயமாய் அவர் தருவார். ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായ സൗഖ്യം എന്നത് അത് മക്കൾക്ക് നൽകേണ്ടതായ അപ്പമാണ്. ആകയാൽ മക്കളായി ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം അത് തരിക തന്നെ ചെയ്യും. അതുപോലെ அவனுடைய தண்ணீர் அவனுக்கு நிச்சயமாய் கிடைக்கும். അതുപോലെ അവന്റെ വെള്ളം അവൻ ഒരിക്കലും മുട്ടിപ്പോകുകയില്ല. கர்த்தருடைய வசனம் அப்படியே நிறைவேறுகிற ஒரு வசனம். ദൈവവചനം എന്നത് അവനും തന്നെ നിറവേറുന്നതാകുന്നു. இந்த வசனத்தை வைத்து ஒரு விசுவாசியும் அவருடைய மனைவியும் ஜெபித்தார்கள். ഈ വചനം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിയും തന്റെ ഭാര്യയും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. அதாவது அந்த நாட்கள்ல சம்மர் சீசன்ல அவங்களுடைய கிணறு வத்தி போயிடுச்சு. അന്ന് വേനൽക്കാലത്ത് അവരുടെ കിണർ വറ്റിപ്പോയി. எங்குமே ஒரு 8 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு தண்ணியே இல்லை. ഒരു 8 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ എവിടെയും വെള്ളമില്ല. குடிக்கவே தண்ணி கிடையாது. കുടിക്കാൻ പോലും വെള്ളമില്ല. அப்ப குளிக்கிறத பற்றி நினைக்கவே வேண்டாம். കുളിക്കുന്നതിനെ പോയി കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പോലും വേണ്ട. ஒரு 12 கிலோமீட்டர் தூரத்துல போய் சைக்கிள்ல கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டு வருவாங்க குடிக்கிறதுக்கு. അവര് 12 കിലോമീറ്റർ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി ചെന്ന് കുടിക്കുവാൻ അല്പം വെള്ളം കൊണ്ടുവരും. இவர்களுக்கு இந்த வசனத்தை வைத்து ஜெபித்தார்கள். ഇവർ ഈ വചനം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. கர்த்தாவே, நாங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகள், കർത്താവേ ഞങ്ങൾ നിന്റെ മക്കൾ, நாங்கள் உம்முடைய ஜனங்கள், ഞങ്ങൾ നിന്റെ ജനം, நீ ஜீவனுள்ள தேவன், നീ ജീവനുള്ള ദൈവം, வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர், വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ, உம்முடைய வசனம் உண்மை உள்ளது, നിന്റെ വചനം സത്യം, உம்முடைய வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவனுடைய தண்ணீர் அவனுக்கு நிச்சயமாய் கிடைக்கும். നിന്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന് വെള്ളം മുട്ടിപ്പോവുകയില്ല. அந்த ராத்திரி அவர்கள் இந்த வசனத்திலே கை வைத்து ஜெபித்தார்கள் 2 பேரும். അന്ന് രാത്രി അവർ രണ്ടുപേരും ഈ വചനത്തിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. காலையிலே போய் கிணற்றிலே பார்த்தால் முதலாவது 4 அடி தண்ணி இருந்தது, கொஞ்ச நேரத்தில் 7 அடி தண்ணி வந்தது. അവർ രാവിലെ ചെന്ന് കിണറിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം 4 അടി വെള്ളം, പിന്നീട് 7 അടി വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. இவர்கள் மாத்திரமல்ல, அந்த வில்லேஜில் உள்ள ஆட்கள் எல்லாரும் இவருடைய கிணற்றில் இருந்து தண்ணீர் எடுத்து குடிக்க ஆரம்பித்தார்கள். ഇവർ മാത്രമല്ല, ആ ഗ്രാമവാസികൾ മുഴുവനും ഇവരുടെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടുപോയി കുടിച്ചു. ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. நம்முடைய தேவனை நாம் எப்படி துதிக்க முடியும்? നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്തുതിക്കുവാനാകും? இந்த നാവിനാൽ போதுமா? ഈ നാവിനാൽ സാധ്യമോ? நம்முடைய லாங்குவேஜ் போதுமா? നമ്മുടെ ഭാഷ മതിയാകുമോ? ஓ, நம்முடைய சத்தம் போதுமா? നമ്മുടെ ശബ്ദം മതിയാകുമോ? அந்த சேராபீன்கள் துதித்த போது வாசல் நிலைக்கால்கள் அசைந்ததல்லவா? അസാരാവുകൾ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ ആ പടിവാതിൽ കുലുങ്ങിയല്ലോ. நீங்கள் வசனத்தை உரிமை பாராட்டுங்கள். கர்த்தர் நமக்கு தருகிற சுகமும், நமக்கு தருகிற நன்மைகளும், பிள்ளைகளுக்கு அவர் தருகிற அப்பம். അവകാശത്തോടെ നിങ്ങൾ പറയുക, ദൈവം തരുന്ന സൗഖ്യം, ദൈവം തരുന്ന നന്മ, മക്കൾക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന അപ്പമത്രേ. நாம் അന്യർ அல்ல, നാം അന്യന്മാരല്ല. நம் தேவன் நமக்கு பிதாவாக இருக்கிறார். ദൈവം നമ്മുടെ പരത്രേ. இந்த உலகத்திலே நாம் ஒரு காலத்தில் பிசாசின் பிள்ளைகளாக ஜீவித்தோம். ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തിൽ പിശാചിന്റെ മക്കളായി ജീവിച്ചവരത്രേ നാം. பிசாசின் பிள்ளைகள் அல்ல, നാം ഇനി പിശാചിന്റെ മക്കളല്ല. நாம் உலகத்தின் பிள்ளைகள் அல்ல, നാം ലോകത്തിന്റെ മക്കളല്ല. நாம் இயேசுவின் பிள்ளைகள். നാം യേശുവിന്റെ മക്കൾ. நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்கள். നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു. ஆகையினால் இந்த சுகத்தை நீங்கள் உரிமை பாராட்டி பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். ആകയാൽ ഈ സൗഖ്യത്തെ അവകാശബോധത്തോടെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കൊള്ളുക. அடுத்ததாக நாம் பார்க்கும்போது, അടുത്തതായി നോക്കിയാൽ, இந்த நானே உன் பரிகாரி என்று சொன்னாரே, இந்த சுகத்தை அவர் நமக்கு எப்படி தருகிறார்? ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അവൻ ഈ സൗഖ്യം തരുന്നത് എങ്ങനെ? அவருடைய இரக்கத்திலிருந்தும் மன உருக்கத்திலிருந்தும் தருகிறார். തന്റെ കരുണയിൽ നിന്ന്, മനസ്സലിവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നൽകുന്നു. கர்த்தர் சொன்னார், കർത്താവ് പറഞ്ഞു, எவன் மேல் இரக்கமா இருக்க சித்தமா இருப்பேனோ அவன் மேல் இரக்கமாக இருப்பேன். എനിക്ക് കരുണ തോന്നണമെന്നുള്ളവനോട് കരുണ തോന്നും. எவன் மேல் உருக்கமா இருக்க சித்தமா இருப்பேனோ அவன் மேல் உருக்கமா இருப்பேன். എനിക്ക് ആരോട് മനസ്സലിവ് തോന്നണമോ അവനോട് മനസ്സലിവ് തോന്നും. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஒரே தகப்பனுக்கு 2 பிள்ளைகள், ഒരേ അപ്പന് 2 മക്കൾ. ஒருவன் இந்த இரக்கத்துக்கும் மன உருக்கத்துக்கும் பாத்திரமாய் இருந்தான். ഒരുത്തൻ ഈ കരുണയ്ക്കും മനസ്സലിവിനും യോഗ്യനായി മാറി. கர்த்தரிடத்தில் பட்சபாதமே இல்லை அருமையானவர்களே. പ്രിയരേ, കർത്താവിൽ ഒരിക്കലും മുഖപക്ഷമേ ഇല്ല. ஆகையினால் நாம் அவருடைய இரக்கத்துக்கும் மன உருக்கத்திற்கும் பாத்திரமாய் நாம் மாற வேண்டும். ആകയാൽ
എന്നാൽ അവന്റെ കരുണയ്ക്കും മനസ്സലിവിനും നാം യോഗ്യന്മാരായി മാറണം. ஒவ்வொரு நாளும் சொல்ல வேண்டும், ஆண்டவரே நான் உம்முடைய இரக்கத்திற்கும் மன உருக்கத்துக்கும் நான் பாத்திரமாய் இருக்கட்டும். ഓരോ നാളും നിങ്ങൾ പറയണം, കർത്താവേ അങ്ങയുടെ കരുണയ്ക്ക് അങ്ങയുടെ മനസ്സലിവിന് ഞാൻ യോഗ്യനായി മാറട്ടെ. ஒரு பையனுக்கு ஸ்டாமரிங் லிப்ஸ், ஒரு பையனுக்கு ഒരു stammering- പയ്യന് വിക്കുണ്ടായിരുന്നു. அவனுக்கு ஒரு வார்த்தை கூட பேச முடியாது. ഒറ്റ വാക്ക് പോലും പറയുവാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. அவன் படித்து இப்ப ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறான். ഇപ്പോൾ പഠനത്തിന് ശേഷം ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നു. இன்டர்வியூக்கு போகும்போது அவங்க அம்மா, ஆண்டவரே என் பிள்ளைக்கு ஒரு வார்த்தை கூட, முதலாவது வார்த்தை தொடங்கும் போதே திக்குவானே, எப்படி பேச போறான், இன்டர்வியூல கேள்வி கேட்டா என்ன செய்ய போறான். അവൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ അവന്റെ അമ്മ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞത്, എന്റെ മകൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ആദ്യമായി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മറുപടി നൽകുമ്പോൾ അവൻ വിക്കുവന്ന് കഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെ അതിൽ ജയിക്കും? உமது இரக்கமும் மன உருக்கமும் அல்லாமல் வேற ஒன்றும் இல்லை ஆண்டவரே, என் பிள்ளையை நான் இன்டர்வியூக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் என்று சொன்னார். കർത്താവേ അങ്ങയുടെ കരുണയും മനസ്സലിയും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല, എന്റെ മകനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. எல்லாரும் அநேகர் இன்டர்வியூ போட்டு வெளியே வந்தாங்க. அப்புறம் இவனுடைய சமயம் இவன் போனான் உள்ள. അനേകർ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം ഒടുവിൽ ഈ പയ്യൻ പോയി. ஒவ்வொரு பேரும் போயிட்டு ரொம்ப நேரம் பொறுத்த வருவாங்க. ഓരോരുത്തരും പോയിട്ട് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുമായിരുന്നുള്ളൂ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இவன் உள்ள போன உடனே இவனுடைய சர்டிபிகேட் வாங்கி ஒன்றுமே பேசவில்லை. இவனுடைய சர்டிபிகேட் வாங்கி திருப்பி திருப்பி பார்த்து நீ செலக்டட் சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க. ഇവൻ അകത്ത് പോയപ്പോൾ ഇവനോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇവന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മറിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നീ സെലക്ടഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ തിരിച്ചുവിട്ടു. தேவனுடைய இரக்கமும் மன உருக்கமும் அதற்கு நாம் பாத்திரராய் இருந்து கொண்டால் கிடைக்க வேண்டிய நேரத்தில் அந்த இரக்கம் கிடைக்கும். ദൈവത്തിന്റെ കരുണയ്ക്ക് മനസ്സലിവിന് യോഗ്യരായി നാം മാറിയാൽ ലഭിക്കേണ്ട സമയത്ത് തീർച്ചയായും നമുക്കത് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. இதுவரைக்கும் போனவர்களுக்கெல்லாம் பல கேள்விகள் கேட்டு ரொம்ப நேரம் இன்டர்வியூ பண்ணவர்தான் வெளியே வந்தார்கள். ഇതുവരെ അകത്ത് ചെന്നവരോട് എത്രയോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അനേക നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പുറത്തു വന്നത്. ஆனால் இவனும் பாஸ்டிங்ல போயிருக்கிறான். ஆண்டவரே உமது இரக்கம் தான், உம்முடைய மன உருக்கம் தான், எனக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை. அவனுடைய தாயும் பாஸ்டிங்ல இருக்கிறாங்க, உபவாசத்தில் இருக்கிறாங்க. ஆண்டவரே என் மகனுக்கு உம்முடைய இரக்கம் தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. அங்க போனால் அங்க போன உடனே ஒன்றுமே கேட்கவில்லை. இந்த சர்டிபிகேட் வாங்கி பார்த்து புரட்டி பார்த்து நீ செலக்டட் என்று சொல்லி அனுப்பி. ഇവന് ഉപവാസത്തോടെ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ കരുണയും മനസ്സലിയും അല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവന്റെ അമ്മയും വീട്ടിൽ ഉപവാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരോട് ധാരാളം ചോദിച്ചെങ്കിലും ഇവനോടൊന്നും ചോദിക്കാതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെല്ലാം മറിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു. தேவனுடைய இரக்கத்துங்களுக்கு முடிவே இல்லை. ദൈവത്തിന്റെ കരുണയ്ക്ക് ഒരിക്കലും അവസാനമില്ല. ஆனால் நம்முடைய பகுதியிலே அந்த இரக்கத்துக்கு நாம் பாத்திரவான்களா இருக்க வேண்டும். നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഈ കരുണയ്ക്ക് നാം യോഗ്യരായിരിക്കണം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவன் இந்த உலகத்தில் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஊழியம் செய்த நாட்களிலே കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന കാലയളവിൽ சில 3 பேரை அவர் உயிரோடு எழுப்பினார் என்று திட்டவட்டமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறார். അവൻ 3 പേരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് വളരെ സ്പഷ്ടമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. அவர் உயிரோடு எழுப்பினதிலே 3 பேரை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. താൻ ഉയർപ്പിച്ചവരിൽ 3 പേരെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. அந்த 3 பேரை உயிரோடு எழுப்பினதிலும் அவருடைய மன உருக்கமும் இரக்கத்தையும் நாம் காண முடியும். ആ 3 പേരെ ഉയർപ്പിച്ചതിലും തന്റെ കരുണയെയും മനസ്സലിവിനെയും കാണാം. மார்க் 5ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும்போது മാർക്കോസ് 5-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ சிறுபெண்ணே எழுந்திரு என்று சொன்னார். ബാലേ എഴുന്നേൽക്ക എന്നവൻ കൽപ്പിച്ചു. லூக்கா 7ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும்போது ലൂക്കോസ് 7-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ வாலிபனே எழுந்திரு என்று சொன்னார். യൗവനക്കാരാ എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു. யோவான் 11ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும்போது യോഹന്നാൻ 11-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ லாசருவே வெளியே வா என்று சொன்னார். ലാസറേ പുറത്തു വരിക എന്ന് വിളിച്ചു. நீங்கள் இந்த சம்பவங்களை இந்த இடங்களை நீங்கள் வீட்டில் போய் தெளிவாய் படித்து பாருங்கள். ഈ സന്ദർഭങ്ങൾ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് വ്യക്തമായി വായിച്ചു നോക്കുക. இந்த 3 சந்தர்ப்பத்திலும் அவர் உயிரோடு எழுப்பினார். ഈ 3 സന്ദർഭങ്ങളിൽ താൻ അവരെ ഉയർപ്പിച്ചു. ஒரு சிறு பெண்ணை எழுப்புகிறார். ഒരു ചെറിയ ബാലികയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. அந்த இடத்திலும் கூட அவருடைய இரக்கத்தை, மன உருக்கத்தை மறைமுகமாய் நாம் காண முடிகிறது. അവിടെയും അവന്റെ കരുണയെ മനസ്സലിവിനെ പരോക്ഷമായി കാണാം. சிறுபெண் மரித்து போனாள். ആ ചെറിയ പെൺകുട്ടി മരിച്ചു. அவள் மரிக்கும் முன்னே இயேசுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்று அவன் வந்தான். தகப்பன் അവൾ മരിക്കും മുമ്പേ യേശുവിനോട് അറിയിക്കണമെന്ന് കരുതി അവളുടെ പിതാവ് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. அவள் மரித்து போனாள். എങ്കിലും അവൾ മരിച്ചു. அப்பொழுது இயேசு சொல்லுகிறார், நீ விசுவாசத்தோடு இரு என்று சொன்னார். അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. உள்ளே போகும்போது അകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ உள்ளே அழுகிறவர்களும் பரியாசக்காரர்களும், ஏனென்றால் இயேசு சொன்னார் இவள் மரிக்கவில்லை என்று, பரியாசக்காரர்களும் காணப்பட்டார். അവിടെ കരഞ്ഞു വിലപിക്കുന്നവരും പരിഹാസികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശു പറഞ്ഞു ബാല മരിച്ചിട്ടില്ല. അത് കേട്ട് അവർ പരിഹസിച്ചു. அந்த இடத்தில் கர்த்தர் மன உருக்கத்தில் செய்த ஒரு வேலை என்ன தெரியுமா? അവിടെ കർത്താവ് തന്റെ മനസ്സലിവിനാൽ ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തി അറിയാമോ? இந்த குடும்பத்தாரிடத்தில் அவர் இரக்கமுள்ளவராய் இருந்தார். அந்த பெண்ணிடத்தில் அவர் இரக்கமும் மன உருக்கம் உள்ளவராய் இருந்தார். அந்த இடத்தில் இருந்து மற்ற எல்லாரையும் துரத்தினார். அங்கே இருக்க வேண்டாம், வெளியே போங்கள் என்று சொன்னார். ഈ കുടുംബക്കാരോട്, ആ പെൺകുട്ടിയോട് യേശു കരുണയും
മനസ്സലിവുമുള്ളവനായിരുന്നു. അവിടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ ഇരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞവരെ പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. தேவாலயத்திலும் அப்படித்தான். ദൈവാലയത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ஒரு கூட்டத்தினரை துரத்தினார். ഒരു കൂട്ടരെ പുറത്താക്കി. அதே சமயத்தில் அங்கே வந்த வியாதியஸ்தரை சுகமாக்கினார். അതേസമയം അവിടെ നിന്ന് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി. இன்றைக்கும் கர்த்தர் அப்படித்தான் செய்கிறார். ഇന്നും കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്യും. அவருடைய மன உருக்கத்தின் ஒரு பகுதி ஒரு சிலரை துரத்துவது. അവന്റെ മനസ്സലിവിന്റെ ഒരു ഭാഗം ചിലരെ പുറത്താക്കുക. அங்கே ஆண்டவருடைய அற்புதத்தை அவர் செய்கிறார். അവിടെ കർത്താവ് തന്റെ അത്ഭുതം ചെയ്തു. இதை நீங்கள் தெளிவாய் நீங்கள் மௌனமாய் வாசித்து பார்த்தால் இதனுடைய பகுதியை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள முடியும். നിങ്ങൾ മൗനമായി ഇത് സ്പഷ്ടമായി വായിച്ചാൽ ഇത് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും. அவர் இந்த துரத்தப்பட்டவர்கள் அங்கே இருக்கும் வரைக்கும் அந்த பெண் எழும்ப முடியாது. ആ പുറത്താക്കപ്പെട്ടവർ അവിടെ ഇരുന്നുവെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കുകയില്ല. அற்புதத்துக்கு தடையாகத்தான் இருப்பார்கள். അത്ഭുതത്തിന് അവർ തടസ്സക്കാരായിരിക്കും. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட உங்களுடைய இருதயத்திலும் கூட நீங்கள் சுகமடைவதற்கு தடையாக இருக்கிறதான அந்த ஆவிகள் துரத்தப்படட்டும். നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സൗഖ്യത്തിന് തടസ്സമായിരിക്കുന്ന ദുരാത്മാക്കൾ പുറത്തു പോകട്ടെ. நாயின் ஒரு விதவையினுடைய மகனை எழுப்பின விஷயத்தில் வரும்போது നയീൻ ഭക്ഷണത്തിലെ വിധവയുടെ മകനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച വിഷയത്തിൽ அவனை பற்றி கேள்விப்பட்டார். அம்மா அழுதுட்டே வராங்க, ஒரே ஒரு பையன், வாலிப பையன், ஒரே ஒரு பையன் இறந்து போனான். இயேசுக்கு அது அறிவிக்கப்பட்டது. அங்கேயும் அவருடைய மன உருக்கம் வெளிப்பட்டது. ആ അമ്മയെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഒരേ ഒരു മകൻ യൗവനക്കാരൻ, അവൻ മരിച്ചുപോയി. അവിടെയും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ മനസ്സലിവ് വെളിപ്പെട്ടു. அவருடைய மன உருக்கமும் இரக்கமும் அங்கே செய்த ஒரு கிரியை பாடையை தொட்டார். അവിടെ കർത്താവിന്റെ കരുണയും മനസ്സലിവും ചെയ്തതായ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്നത് അവൻ ശവമഞ്ചം തൊട്ടു. எந்த மனிதனும் உலகத்திலே ஒரு பாடையை சுமந்து கொண்டு போகும்போது போய் பாடையை தொட மாட்டாங்க. ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും തന്നെ ശവമഞ്ചം ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ശവമഞ്ചത്തെ പോയി തൊടുകയില്ല. கொஞ்சம் விலகி நிற்பாங்களே ஒழிய, அல்லாவிட்டாலும் கொஞ்சம் பரிதவிப்பாங்களே ஒழிய, பாடையை போய் யாரும் தொட மாட்டாங்க. അല്പം മനസ്സലിവ് കാണിക്കും, സഹതാപം കാണിക്കും എന്നുള്ളതല്ലാതെ മാറി നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ആരും ശവമഞ്ചത്തിൽ പോയി തൊടുകയില്ല. இந்த இடத்திலே இயேசு பாடையை தொட்டது கூட அவருடைய மன உருக்கம் இரக்கத்தின் ஒரு கிரியாகும். ഇവിടെ കർത്താവായ യേശു ശവമഞ്ചം തൊട്ടതുപോലും അവന്റെ കരുണയെ, അവന്റെ മനസ്സലിവിനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാകുന്നു. வாலிபனே எழுந்திரு என்று சொன்னார். ബാല്യക്കാരായ എഴുന്നേൽക്ക. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இன்றைக்கும் அவருடைய மன உருக்கம் இரக்கம் நம்மை சுகமாக்குகிறது, நம்மை எழுப்புகிறது. എന്നും അവന്റെ കരുണ, മനസ്സലിവ് നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു, നമ്മെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. லாசருடைய விஷயத்துக்கு வரும்போது, ലാസറിന്റെ വിഷയത്തിൽ വരുമ്പോൾ அவர் இயேசு அந்த இடத்திலே மன உருக்கத்தை காண்பித்த விதம் கண்ணீர் வடித்தார். യേശു തന്റെ മനസ്സലിവ് പ്രകടമാക്കിയ വിധം എന്നത് അവൻ കണ്ണുനീർ വാർത്തു. சுகமாக்க போகிறேன் என்றுதான் வந்தார். സൗഖ്യമാക്കുവാൻ പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വന്നത്. சுகமாக்கும்படி வந்தவர் கண்ணீர் விட வேண்டுமா? സൗഖ്യമാക്കുവാൻ വന്നവൻ കണ്ണുനീരടിക്കണമോ? அந்த நாயின் அந்த சிறுபண்ணின் விஷயத்திலும் அந்த வாலிபனுடைய விஷயத்திலும் இயேசு கண்ணீர் விடவில்லை. ആ ബാലികയുടെയും ബാല്യക്കാരന്റെയും വിഷയത്തിൽ യേശു കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയില്ല. இந்த இடத்தில் லாசருடைய விஷயத்திலே கண்ணீர் விட்டார். ലാസറിന്റെ വിഷയത്തിൽ യേശു കണ്ണുനീരൊഴുക്കി. இயேசு கண்ணீர் விட்டார். യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു. இது ஒரு அனுபவம், அருமையானவர்களே. പ്രിയരെ, ഇതൊരു അനുഭവമാകുന്നു. இந்த ஒரு அனுபவம் எங்களுடைய ஒரு ஜீவியத்திலே ஒரு சாட்சி நான் சொல்லுகிறேன். ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സാക്ഷ്യമായി അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ. ஒரு ஆள் மரணத்துக்கு எதுவாக இருக்கிறார்கள் என்று ஆஸ்பத்திரியிலே அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு ஆளுக்கு சுகமாக்கும்படி ஜெபம் பண்ணும்படி ஒரு ஆள் எங்களுடைய சபையில் வந்து சொன்னார். ഒരാൾ മരിക്കാറായി എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു. நானும் ஒரு 7 விசுவாசிகளுமாய் போனோம். ഞാനും ഒരു 7 വിശ്വാസികളുമായി അവിടേക്ക് പോയി. ஒரு சகோதரி அப்படியே கடைசி மூச்சு இழுத்து கொண்டே இருக்கிறார். അവിടെ ഒരു സഹോദരി അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. பிள்ளைகள் பக்கத்தில் நின்று அழுது கொண்டே இருக்கிறார். മക്കൾ അടുത്ത് നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. புருஷன் பக்கத்தில் நின்று அழுது கொண்டே இருக்கிறார். ഭർത്താവ് അടുത്ത് നിന്ന് കരയുന്നു. அதை பார்த்தால் ஒரு பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலை, വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അത്. அந்த வியாதிஸ்தனிடத்துல போகும்போது கர்த்தர் என்னுடைய இருதயத்தில் பேசின ஒரு வசனம், இயேசு கண்ணீர் விட்டார். ആ രോഗിയുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംസാരിച്ചൊരു കാര്യം, യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു. நான் அதை திட்டமாக சொல்லுகிறேன், நான் அதை மிகப்படுத்தியும் சொல்லவில்லை. ஒரு 10 நிமிடங்கள், ஒரு 10-12 நிமிடங்கள் இருக்கும், എന്നെ അറിയാமல் ഞാൻ അഴുതു കൊണ്ടേ ഇരുന്നേൻ. ഞാൻ വളരെ സ്പഷ്ടമായി പറയട്ടെ, ഞാൻ അതിശയോക്തിപരമായി പറയുകയില്ല. ഒരു 12 മിനിറ്റ് ഞാൻ അറിയാതെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ണുനീരോടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് என்னுடைய கண்களை திறந்து பார்த்தால் என்னோடு வந்த 7 பேரும் அழுதுட்டே இருக்காங்க. ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ എന്റെ കൂടെ വന്ന 7 പേരും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. நாங்கள் ஜெபிக்கவே இல்லை, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതേ ഇല്ല. இயேசு கண்ணீர் விட்டார். യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു. இயேசு கண்ணீர் விட்டார். യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു. மனிதருடைய கண்ணீரை துடைக்கும்படி வந்த
இயேசு மனிதனுக்காய் கண்ணீர் விட்டார். മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുവാൻ വന്ന യേശു അവിടെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി കണ്ണുനീരൊഴുക്കി. அந்த கண்ணீர் அவருடைய மன உருக்கத்தை காண்பிக்கிறார். ആ കണ്ണുനീർ അവന്റെ മനസ്സലിവിനെ കാണിക്കുന്നു. கண்ணீர் விட்டு அழுது கொண்டிருந்த அவனுடைய சகோதரிகளுடைய துக்கத்தை பகிர்ந்து கொண்ட அனுபவத்தை காண்பிக்கிறது. കണ്ണുനീരോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സഹോദരിമാരുടെ ദുഃഖത്തെ യേശു പങ്കിട്ടെടുത്ത അനുഭവത്തെ കാണുന്നു. நம்முடைய நெருக்கங்களிலே அவரும் நெருக்கப்படுகிறார். നമ്മുടെ കഷ്ടതയിൽ അവൻ നമ്മോട് കൂടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. நாம் அழும்போது அவரும் அழுகிறார். നാം കരയുമ്പോൾ അവൻ നമ്മോട് ചേർന്ന് நம்முடைய കരയും. வேதனையை அவரும் பகிர்ந்து கொள்கிறார். നമ്മുടെ വേദന അവൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. நம்முடைய இயேசு இப்படிப்பட்ட சுபாவமுடையவர். യേശു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവമുള്ളവൻ. இயேசு கண்ணீர் விட்டார். യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു. நானும் அவங்கள பார்த்து அவங்களும் அழுதுட்டு இருந்தாங்க. ഞാൻ അവരെ നോക്കിയപ്പോൾ അവരും കരയുകയായിരുന്നു. கடைசியில கர்த்தாவே உம்மால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, உமக்கு முடியும் சொல்லி ஒரு 2 வார்த்தை சொல்லி நாங்கள் ஜெபம் பண்ணி முடித்தோம். കർത്താവേ നിനക്ക് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ല, നിനക്കത് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് 2 വാക്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച അവസാനം இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே நாங்கள் சொன்னால் இந்த அம்மா படுக்கையில் இருந்தவங்க ஆமென்னு சொன்னாங்க. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പിതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രോഗശൈലായിരുന്ന ഈ സഹോദരി അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. அதுவரைக்கும் அவங்க ஒன்றுமே இல்ல, பேச்சு மூச்சு இல்லாம இருந்தாங்க. അതുവരെ സംസാരമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. பிரியமானவர்களே, அவர்கள் எழும்பி உட்கார்ந்தார்கள். പ്രിയരെ താൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. இன்றைக்கும் ஜீவனோடு இருக்கிறார்கள். ഇന്നും ജീവനോടിരിക്കുന്നു. அவர்களிடத்தில் கேட்டால் அவர்களே சொல்லுவார்கள். ഇത് കേട്ടാൽ തന്നോട് ചോദിച്ചാൽ താൻ തന്നെ അത് പറയും. ஓ இன்றைக்கு நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல ஒரு சொட்டு கண்ணீர் விடுங்கள். ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീരെങ്കിലും വീഴ്ത്തുക. இங்க இந்த கூட்டத்திலே வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் இந்த வியாதியஸ்தருக்காக ஒரு சொட்டு கண்ணீர் விடுவோமாக. ഇന്ന് ഇവിടെ യോഗത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഈ രോഗികളെ ഓർത്ത് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീരെങ്കിലും ചിന്തിയാട്ടെ. நானே உன் பரிகாரி என்று சொன்னவர், ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ എന്ന് അരുളി ചെയ്തവൻ இந்த சுகத்தை, ഈ സൗഖ്യത്തെ அவருடைய மன உருக்கத்தினின்றும் இரக்கத்தினின்றும் தருகிறார். തന്റെ കരുണയിൽ നിന്ന് തന്റെ ആവർത്തനതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നൽകുന്നു. இதை யாரும் தங்களுடைய கெட்டிக்காரத்தனத்தினாலோ தங்களுடைய கிரியைகளினாலோ பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. തങ്ങളുടെ മിടുക്ക് സാമർത്ഥ്യ പ്രവർത്തികളാൽ ഇത് പ്രാപിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. அவருடைய இரக்கம், அவருடைய மன உருக்கம், അവന്റെ കരുണയും മനസ്സലിവും മാത്രം. ஆமென். அப்படி என்றால் அந்த கிரியை இன்றைக்கும் அவர் செய்து கொண்டே இருக்கிறார். അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്നും അവൻ ആ പ്രവർത്തിയെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. நாம் எல்லாரும் சுற்றிலும் இருக்கிற எல்லாரும், ஆண்டவரே இந்த வியாதியஸ்தரை இன்றைக்கு சுகமாக்க மாட்டீரோ என்று அவர்களுக்காக நாம் அழுவோமாக. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നാം എല്ലാവരും കർത്താവേ ഈ രോഗികൾക്ക് ഇത് സൗഖ്യം തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ചൊല്ലി കരയാം. அவருடைய இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்லை. അവന്റെ കരുണ തീർന്നു പോയിട്ടില്ല. அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவே இல்லை. അവന്റെ കരുണ തീർന്നു പോകുന്നില്ല. இன்றைக்கும் இயேசு இறங்குகிறவர். യേശുവിന് കരുണ കാണിക്കുന്നവൻ. இன்றைக்கும் அவர் மன உருக்கம் உள்ளவர். അവൻ ഇന്ന് മനസ്സലിവുള്ളവൻ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அதை விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி கொஞ்ச நேரம் துதிப்போமா ஆண்டவரே? വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അല്പനേരം സ്തുതിക്കാമോ? ஆமென். ആമേൻ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. இயேசு இன்னும் என்னும் நல்லவனல்லோ, എന്നെ നടത്തുവാൻ വല്ലഭനല്ലോ. യേശു ഇന്നും എന്നും നല്ലവനല്ലോ. എന്നെ നടത്തുവാൻ വല്ലഭനല്ലോ. എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ നേരത്തും തണലായി തുണയായി കൂടെയുണ്ടല്ലോ. എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ നേരത്തും விசுவாசத்தோட எல்லாரும் கைகளை தட்டி விசுவாசத்தோட பாடுங்க. എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇത് പാടുക. விசுவாசத்தோட எல்லாரும் கைகளை தட்டி பாடுங்க. എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തോടെ കൈകൾ അടിച്ചു പാടാം. இயேசு இன்னும் என்னும் നല്ലവനല്ലോ. ஆமென். എന്നെ നടത്തുവാൻ വല്ലഭനല്ലോ. യേശു ഇന്നും എന്നും നല്ലവനല്ലോ. എന്നെ നടത്തുവാൻ വല്ലഭനല്ലോ. എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ നേരത്തും തണലായി തുണയായി കൂടെയുണ്ടല്ലോ. എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ നേരത്തും തണലായി തുണയായി കൂടെയുണ്ടല്ലോ. കൈ തട്ടി യേശു ഇന്നും വരികട്ടെ. നല്ലവനല്ലോ. എന്നെ നടത്തുവാൻ വല്ലഭനല്ലോ. യേശു ഇന്നും എന്നും നല്ലവനല്ലോ. நல்லவர். എന്നെ നടത്തുവാൻ വല്ലഭനല്ലോ. എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ നേരത്തും തണലായി തുണയായി കൂടെയുണ്ടല്ലോ. എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ നേരത്തും തണലായി
அடுத்ததாக நான் வாசித்த அந்த வசனத்தில் இருந்து ஒரு காரியத்தை கூட சொல்லுகிறேன். വായിച്ച വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர். ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ. மற்ற பாஷையில அது எப்படி எனக்கு தெரியவில்லை. நான் தமிழ் பாஷையில நான் உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்றல்ல, நானே நானே அப்படி என்றால் வேற யாரும் பரிகாரி இல்லைன்னு அர்த்தம். நான் தான் பரிகாரி. മറ്റു ഭാഷകളിൽ പോലെയല്ല. തമിഴിൽ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ എന്ന് കാണുന്നു. അഥവാ മറ്റൊരു പരിഹാരിയില്ല, ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர். ഞാൻ മാത്രം നിന്റെ സൗഖ്യദായകൻ. கிறிஸ்தவ உலகத்திலும் அநேகர் நினைக்கிறார்கள் வெளியே உள்ள டாக்டர்களிடத்திலும் நாம் சிகிச்சை பெற்றுக் கொள்ளலாம், ஆனால் கடவுளும் நமக்கு சுகம் தருகிறார் என்று நினைக்கிறார்கள். ക്രിസ്തീയ ലോകത്തിലുള്ള അനേകർ ഇപ്രകാരവും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. പുറമേയുള്ള ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചികിത്സിക്കാം, കർത്താവും അതോടൊപ്പം സൗഖ്യം തന്നുകൊള്ളും. அப்படி அல்ல, അങ്ങനെയല്ല. இந்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நானே என்ற வார்த்தை. ഈ വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രം. அந்த நானே என்கிற அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் இயேசு என்னும் நாமத்தின் அதிகாரம். ആ ഞാൻ മാത്രമെന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ അധികാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. இயேசு என்று சொன்னாலே அதில் ஒரு பெரிய அதிகாரமும் வல்லமை இருக்கிறது. യേശു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയ ശക്തിയും അധികാരവും ഉണ്ട്. இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து இயேசு என்று சொல்லி பாருங்கள், ஒரு பவர், ஒரு வல்லமை, ஒரு அதிகாரத்தோடு அந்த வார்த்தை வருகிறதை நீங்கள் காணலாம். ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ യേശു എന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കുക. ഒരു ശക്തിയോടെ അധികാരത്തോടെ ആ വാക്ക് പുറത്തു വരുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും. இயேசு என்று நீங்கள் சொல்லும் போதே அந்த நாமத்தின் அதிகாரமும் வல்லமையும் அந்த நாமத்தில் இருக்கிறது. നിങ്ങൾ യേശു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ശക്തിയും അധികാരവും ആ നാമത്തിലുണ്ട്. ஒரு சமயம் ஒரு தாய் ஒரு குழந்தையை கொண்டு ஒரு காட்டு வழியில போய் கொண்டிருந்தார். ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു മാതാവ് തന്റെ കുഞ്ഞുമായി ഒരു കാട് വഴിയായി പോവുകയായിരുന്നു. நடந்த ஒரு காரியம், ഇത് സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം. ஒரு சிங்கம் வந்ததாம். ഒരു സിംഹം വന്നു പത്രേ. இந்த சிங்கத்தை பார்த்த உடனே இந்த அம்மாவுக்கு வேற ஒன்றும் வரவில்லை, வாயில ஜீசஸ் என்று கத்தினாங்களா. ഈ സിംഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ മാതാവിന് മറ്റൊന്നും പറയുവാൻ വാക്കുകൾ വന്നില്ല. യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചു. ஜீசஸ் என்று சொன்ன உடனே அந்த சிங்கம் திரும்பி ஓடிடுச்சு. ജീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആ സിംഹം പിന്തിരിഞ്ഞോടി. நாய் திரும்பி ஓடும், மற்ற எந்த மிருகமும் திரும்பி ஓடும், சிங்கம் மட்டும் திரும்பி ஓடாது. നായും മറ്റു മൃഗങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ പിന്തിരിഞ്ഞോടിയേക്കാം, സിംഹം ഒരിക്കലും പിന്തിരിഞ്ഞോടാറില്ല. அதற்கு காரணம் இயேசு என்ற அந்த நாமத்திலே அந்த வார்த்தையினுடைய அந்த பெயரிலே இருந்ததான வல்லமை. എന്നാൽ ഇവിടെ ഓടുവാൻ കാരണം യേശു എന്ന നാമത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ശക്തി അത്ര. நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர். ഞാൻ തന്നെ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ. அந்த நாமத்திலே இருக்கிற வல்லமை, ആ നാമത്തിലുള്ള ശക്തി, அந்த நாமத்தில் இருக்கிற அதிகாரம், ആ നാമത്തിലുള്ള അധികാരം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஒரு சகோதரன் தன்னுடைய சாட்சியில ஒரு நாள் சொன்னார். ഒരു സഹോദരൻ തന്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. லிப்ட்ல போய் கொண்டிருக்கும் போது, உயரமான ஒரு கட்டடத்துல லிப்ட்ல போய் கொண்டிருக்கும் போது இடையில மாட்டிக்கொண்டார். ഒരു ഉയരമുള്ളതായ കെട്ടിടത്തിൽ ലിഫ്റ്റിൽ പോകുമ്പോൾ താൻ ഇടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി. என்னென்னமோ செய்து பார்க்கிறார், ஆனா ஒரு நிவாரணம் இல்லை. யாருக்கும் அவனை விடுவிக்கவும் முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. എന്തെല്ലാം ചെയ്തു നോക്കിയെങ്കിൽ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടായില്ല. ആരും വന്ന് സഹായിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതായ ഒരു അവസ്ഥ. கடைசியிலே பல நிமிஷங்களுக்கு பிறகு இயேசுவே என்று சொன்னானாம். ഒടുവിൽ ചില മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചു അത്രേ. அவன் எந்த மாடிக்கு போகணுமோ அந்த லிப்ட் அந்த மாடியில போயிச்சான். തനിക്ക് ഏത് നിലയിൽ ചെല്ലണമായിരുന്നോ അവിടേക്ക് ഈ ലിഫ്റ്റ് ചെന്നെത്തി. அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவன் சொல்லுகிறான், அது இயேசு என்ற நாமத்தில் இருந்த வல்லமைதான் என்னை விடுவித்தது என்று. അവൻ പറയുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ യേശു എന്ന നാമത്തിലുള്ള ശക്തിയാണ് എന്നെ വിടുവിച്ചത്. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஒரு நாள் நம்முடைய விசுவாசியுடைய வீட்டுல, ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியன் விசுவாசியுடைய வீட்டுல ராத்திரில ஒரு சத்தம் கேட்டது. ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വിശ്വാസിയുടെ വീട്ടിൽ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ചീറ്റുന്നതായ ശബ്ദം കേട്ടു. லைட் போட்டு பார்த்தால் பிள்ளை தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அது பக்கத்துல, தொட்டில் பக்கத்துல ஒரு நல்ல பாம்பு இப்படியே படம் எடுத்து நிற்கிறேன். ലോകത്ത് ലൈറ്റ് ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ കുഞ്ഞ് തൊട്ടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. അതിന്റെ അടുത്ത് ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ് പണം വിരിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. அது ஏதோ திறந்திருந்ததான ஜன்னல் வழியாக உள்ளே வந்திருக்கிறார். ആ തുറന്നിരുന്ന ജനൽ വഴിയായി ആ മൂർഖൻ പാമ്പകത്ത് വന്നു. அவருடைய மனைவி பிள்ளைகளும் அழத் தொடங்கினாங்க. ഭാര്യയും മക്കളും കരയുവാൻ തുടങ്ങി. இவர் சொன்னார், நீ யாரும் சத்தம் போடக்கூடாது. നിങ്ങൾ ആരും ശബ്ദമുണ്ടാക്കരുതെന്ന് താൻ പറഞ്ഞു. இவர் அந்த பாம்பு எடுத்து சொன்னார், in the name of Jesus put your head down அப்படின்னு சொன்னார். താൻ ആ സർപ്പത്തെ നോക്കിയിട്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ പത്തി താഴ്ത്തുക എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു. இயேசுவின் நாமத்தில் உன் தலை கீழே போடு. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പത്തി താഴ്ത്തുക. அப்படியே தலையை கீழே போட்டு கதவு திறந்து வைத்திருந்தார். அப்படியே வெளியே போய்விட்டதா. താൻ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തു. പത്തി താഴ്ത്തി പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോയി. அவர் சாட்சி சொல்லும்போது சொன்னார், எங்களுடைய நன்மை அல்ல, இயேசு என்று அந்த இயேசுவின் நாமத்தில்
என்று சொன்னபோது அந்த இயேசுவின் നാമം தான் அந்த പാമ്പை வெளியே போக ചെയ്തது. താൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ നന്മയൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങൾ യേശു എന്ന നാമം ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ ആ നാമത്തിലെ ശക്തിയാണ് പാമ്പിനെ പത്തി താഴ്ത്തി പുറത്തേക്ക് പോകുമാറാക്കിയത്. യുദ്ധദേശത്തിലെ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും போது ஒரு சகோதரி தனியாக வீட்டில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள். ഒരു ദേശത്ത് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു സഹോദരി വീട്ടിൽ തനിച്ചിരുന്നു. அப்பொழுது பாம்பு போடும்போது இவங்களுடைய வீட்டில் ஒரு பாம்பு வந்து விழுந்தது. അവിടെ ബോംബിടുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ തന്റെ വീട്ടിലും ഒരു ബോംബ് വീണു. ഇവர்கள் മുഴങ്കാൽ நின்று യേശുവേ 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 എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുந்தார். താൻ മുട്ടിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശുവേ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവരുടെ വീട്ടിൽ വിழுந்த பாம்பு வெடிக்கவில்லை. തന്റെ വീട്ടിൽ വീണതായ ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചില്ല. இயேசுவே இயேசுவே என்று சொன்னால், இயேசுவின் நாமத்தில் என்று சொன்னால் பாம்பு வந்தால் கடிக்காது, பாம்பு விழுந்தாலும் வெடிக்காது. അത് യേശു എന്ന നാമം വിളിച്ചാൽ ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയില്ല, പാമ്പ് കൊത്തുകയില്ല. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இன்றைக்கும் அப்படிப்பட்ட அதிகாரமுடைய இயேசுவின் நாமம் நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறது அருமையானவர்களே. പ്രിയരെ, ഇന്നും അങ്ങനെയുള്ള അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ട്. உங்களுடைய கைகளை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள். കൈകളടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ஆமென். ஆமென். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. ஹalleluya. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. யோபாலோ தரபௌ ஷபாலா கத்துலா. அந்த நாமம் அதிகாரமுடைய நாமம். ആ നാമം അധികാരമുള്ള നാമം. ஆகையினால் தான் நானே என்று சொன்னார். അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത്. நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர். ഞാൻ തന്നെ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ. அநேக நாட்களாக நீ உன்னுடைய வியாதியிலே கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறாய். അനേക നാളുകളായി നിന്റെ രോഗത്താൽ നീ ക്ലേശിക്കുന്നു. இன்றைக்கு இந்த சமயத்திலே இயேசு என்று உன்னுடைய இருதயத்திலே நீ சொல்லு. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ യേശു എന്ന് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറയുക. உன்னுடைய வாயினாலே நீ சொல்லு. നിന്റെ അധരങ്ങളാൽ അത് പറയുക. அவருடைய அந்த நாமத்தில் உள்ள அதிகாரம் அநேக நாட்களாக உன்னை கஷ்டப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற வியாதியிலிருந்து உன்னை விடுவிக்கிறது. അനേക നാളുകളായി നിന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗത്തിൽ നിന്ന് ആ നാമം ഇപ്പോൾ നിന്നെ വിടുവിക്കുന്നു. உன் இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து இயேசு என்று சொல்லு. ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് നീ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. பல நாட்களாக உன்னை கட்டி வைத்திருக்கிற அந்தகாரத்தின் கட்டுகள் இப்பொழுதே அந்த நாமத்தின் அதிகாரத்தில் அவிழ்க்கப்படுகின்றன. പല നാളുകളായി നിന്നെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന അന്തരാത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ ആ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ അഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. அவர் கட்டவிழ்க்கிறார். അവൻ കെട്ടുകൾ വെട്ടിക്കുന്നു. அவர் வியாதியை சுகமாக்குகிறார். രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர். ഞാൻ മാത്രം നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ. உன்னை சுகமாக்குகிற கர்த்தர். ഞാൻ തന്നെ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ. யாரெல்லாம் சுகத்துக்காக வந்திருக்கிறீர்களோ, ആരെല്ലാം സൗഖ്യത്തിനായി വന്നിരിക്കുന്നു, இயேசு என்னும் நாமத்தில் യേശു എന്ന നാമത്തിൽ இன்றைக்கே நீங்கள் சுகமடையுங்கள். ഇന്ന് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാം. உங்கள் இருதயத்தின் ஆழத்தில் சொல்லுங்கள் இயேசுவின் நாமத்தை. ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് യേശു എന്ന നാമം വിളിക്കാം. இயேசுவே என்று கூப்பிடுங்கள். യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കാം. இயேசுவே என்று கூப்பிடுங்கள். യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കാം. உரத்த சத்தமா இயேசுவே, ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കാം. യേശുവേ, இயேசுவே என்று கூப்பிடுங்க. യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കാം. இதோ நம்முடைய மத்தியிலே இயேசு வந்திருக்கிறார். ഇത് നമ്മുടെ മധ്യേ യേശു വന്നിട്ടുണ്ട്. அவருடைய நாமம் மரணத்தை வென்ற நாமம், അവരുടെ നാമം മരണത്തെ ജയിച്ച നാമം, வியாதியை ஜெயித்த நாமம், രോഗത്തെ തോൽപ്പിച്ച നാമം, பிசாசின் வல்லமைகளை ஜெயித்த நாமம், പിശാചിന്റെ ശക്തിയെ തോൽപ്പിച്ച നാമം, மந்திரவாத கட்டுகளை ஜெயித்த நாமம், മന്ത്രവാദ ശക്തിയെ തോൽപ്പിച്ച നാമം. அதிசயமானவர், അതിശയം, அதிசயமானவர், അത്ഭുതവാൻ, அதிசயமானவர். അത്ഭുതവാൻ. இப்பொழுதே அந்த நாமம் உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய அற்புதத்தை செய்கிறது. ആ നാമം ഇപ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതാ ഒരു വലിയ അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നു. நீங்களே சொல்லுங்கள், நீங்களே அந்த நாமத்தை சொல்லுங்கள். നിങ്ങൾ തന്നെ ആ നാമത്തെ ഏറ്റുപറയുവിൻ. இயேசுவே என்று கூப்பிடுங்க. വിളിക്കുവിൻ. യേശുവേ. நீங்கள் கூப்பிடுகிற வேளையிலே உங்களுக்கு மறு உத்தரவு தருகிறார். വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഉത്തരം തരും. அசுத்த ஆவிகளுக்கு இனி உன்மேல் அதிகாரம் இல்லை. അശുദ്ധാത്മാവിന് ഇനിമേൽ നിന്റെ മേൽ അധികാരമില്ല. அவர் വാக்குத்தத்தம் பண்ணினவர், അവൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ, அவர் உடன்படிக்கை செய்தவர், നിയമം ചെയ്തവൻ, அவர் உண்மை உள்ளவர், അവൻ വിശ്വസ്തൻ. அவர் உன்னை சுகமாக்குகிறார். അവൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. எல்லாரும் உங்களுடைய கைகளை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள். കൈകളടിച്ച് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തപ്പെടുത്തൂ. இயேசுவே என்று கூப்பிடுங்க. വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പിൻ. യേശുവേ. பிசாசின் ஆவிகள் வெளியே ஓடுகின்றன. പൈശാചികാത്മാക്കൾ പുറത്തോടുന്നു.
பிசாசின் ஆவிகள் வெளியே ஓடுகின்றன. പൈശാചിക ശക്തി പേടിച്ചോടുന്നു. அசுத்த ஆவிகள் வெளியே ஓடுகின்றன. അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നു. கர்த்தருடைய கரம் நம்முடைய மத்தியிலே நீட்டப்பட்டிருக்கிறது. കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളുടെ നീട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. இயேசு என்னும் நாமம் வல்லமை உள்ளது. യേശുവിന്റെ നാമം ശക്തിയുള്ളത്. நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர். ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ. സകലരോഗങ്ങൾ അവൻ വഹിച്ചതിനാൽ എല്ലാ വേദനയും അവൻ ചുമന്നതിനാൽ സകലരോഗങ്ങൾ അവൻ വഹിച്ചതിനാൽ എല്ലാ വേദനയും അവൻ ചുമന്നതിനാൽ അടിപീഡനാൽ അവൻ സൗഖ്യമാക്കി എന്നും എമ്മാനുവേലവെന്ന് നടത്തിടുവേ. അടിപീഡനാൽ അവൻ സൗഖ്യമാക്കി എന്നും എമ്മാനുവേലവെന്ന് നടത്തിടുവേ. സകലരോഗങ്ങൾ അവൻ വഹിച്ചതിനാൽ എല്ലാ വേദനയും അവൻ ചുമന്നതിനാൽ സകലരോഗങ്ങൾ അവൻ വഹിച്ചതിനാൽ എല്ലാ വേദനയും അവൻ ചുമന്നതിനാൽ അടിപീഡനാൽ അവൻ സൗഖ്യമാക്കി എന്നും ഇമ്മാനുവേലവെന്ന് നടത്തിടുവേ. അടിപീഡനാൽ അവൻ സൗഖ്യമാക്കി എന്നും ഇമ്മാനുവേലവെന്ന് നടത്തിടുവേ. സകലരോഗങ്ങൾ അവൻ വഹിച്ചതിനാൽ എല്ലാ വേദനയും അവൻ ചുമന്നതിനാൽ സകലരോഗങ്ങൾ അവൻ വഹിച്ചതിനാൽ എല്ലാ വേദനയും അവൻ ചുമന്നതിനാൽ അടിപീഡനാൽ അവൻ സൗഖ്യമാക്കി എന്നും ഇമ്മാനുവേലവെന്ന് നടത്തിടുവേ. 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 അടിപീഡനാൽ അവൻ സൗഖ്യമാക്കി എന്നും ഇമ്മാനുവേലവെന്ന് നടത്തിടുവേ.